standing tall for tomorrow amidst life challenges, bills to pay, needs to provide, and loved ones to care for. Pwede, mo na ko sa trabaho na ko, ha? Anong gadali na eh? Teammate na! Dali na! May hati! Yan na, kay Juan. Nabuko na lang ako. Even when faced with negativity at school, the passion for teaching and chasing dreams keeps you going. Good afternoon, class. Good afternoon, teacher. Dear teachers. So here is the result of your exam. So unfortunately, there's some students that didn't pass. Sometimes a child finds it hard to grasp certain lessons and you can just turn a blind eye. Wala sa kakapasar. Nagkumay na po din yung score, oh. So, natay kuan ari kana mga elemento sa tula. So, one by one, natong i-discuss ni siya kung masabtan ninyo. Out of your compassion, you'll find a way to help someone in need. If gusto ka mapasar, dong sabay niya para makabawi ka sa imong score. Ha? Oh, ikaw hindi ay na dali. Dali sa score. So, mo niya to ang discuss na rin. Kung gikas ay gikas ito sa gahapon. So, saya lagi ko to. Na, dali. Sige, magkuan na ta, nagsugod na ta. So, maon ni siya. Ako talaga ni siya sa komunidad. Mana siya? So, maon ni. What's the word? Tanawa na good, nagkapasart ka. Ano, di ba? Limod kaya, limod na matagas sa score. Nagkapag-check. Ano na to ang ipakul gahapon. That smile brightens your mood and lifts your spirit. Okay, class dismissed. Here go. Salamat, Ma'am Pai. Imo kong idabangan na mas walang pagkadyod kay pagpao ko nga balisid ko nga murag pwede itabang na pero ikaw ay bagong nakapansin nga balisid ko o itabang na salamat ate mo. Thank you, teachers. A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others.